Enero 31, 2026, Sabaduhan ikatulo nga simanahan katuigan nga memorial ni San Juan Bosco usa nga padi. Nga naton ebanghelyo yan ang adlaw in kinuha didan ebanghelyo sumala kan San Marcos kapitulo 4 bersikulo 35 tubtub ka 41. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumala kan San Marcos. Han pagkagabi hitumanta nga adlaw, nagsiring Jesus sa iya mga tinunan, tabok kita ngadto haluyuhan lanaw. Sanglit binayaan nira ang kadamaan nga mga tao. Sinakayan sakayan ang mga tinunan, di nakadto na Jesus. Nganti nalabok kira. May iba nga mga sakayan didto. Inabot in makusog nga alipuros, ngan ginsasakayan na an ira sakayan hin mga balod nga haros mapuno na hintubig ang sakayan. Nakaturog Jesus dito ha may ulin. Nakakaulon hiya ha iya paghigda. Ginpukaw hiya han mga tinunan. Magturutdo, diri ka ba nababaraka nga magkakamamatay na kita? Binuat Jesus nga ginsaway niya ang hangin. Hugpoy na, nganan mga balod, pagmalinaw kamo. Hinugpoy ang hangin nga nagmalinaw. Nagsiring Jesus sa iya mga tinunan, kaya ano nga nahadlok man kamo, waray lagi hapon kamo pagtuo, kundi durugod an ira paghipausa, ngan may hinsiring ha ira. Hinoy ni nga tawo, nga nasugot man ha iya, bisan ang hangin nga nan mga balod. An ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka, Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo, didahan natin ebanghelyo, himbatian naton an storya, mahiunong han urusahon, an milagro ng ginbuhatan naton Ginoo Kristo. Iya ginpahugpoy an hangin, ngan iya ginpaudong an mga dagko nga balod. Ini nga istorya mga kabugtuan, ini nga aton ebanghelyo, nagpapahinumdum ha aton nga siyahan, iton mga bagyo hitaton kinabuhi, sugad hiton mga problema, sugad hiton kasakit, ngan mga kakurian, in permiya ada, bisan kun nagsusunod kita kan Jesus. Iton pagsunod kan Kristo, indiri karegsidngon nga malilibre na kita, hini nga mga kakurian. Lugod iton pahinumdum aton, nga dida hini nga mga kakurian, ngan mga problema, diri kita nag-uusaan, kay inuupdan kita ni Jesus. Ikaduha, ginpapahinumdum kita nga diri kita pumadara hiton aton mga kahadlok, kabaraka ngan kagupong. Labi na hiton mga kalibutanon nga mga butang. Kay kun nahadlok kita, diri kita makapaguna-huna hin tama. Kun nahadlok kita, diri kita makagios hin maupay. Kun nahadlok kita, mas na-focus kita hiton problema kaysa hiton kamaluluyon ngan ka makagarahom ngan ka maupay hiton Dios. Sanglit mga kabugtuan, imbis nga mahadlok kita, mas pakusugod pa naton itaton pagtapod ngan pagsarig hiton aton Dios. Nga diri kita ginpapabayan. Ngan ikatulo, ginpapahinumdum kita nga may ada naton makagarahom nga Dios. Didahan naton ebanghelyo, pinaagilaan niya pulong, pinaagilaan iya ginyakan, binali na an hangin nganhan mga balod. Kung masangpit kita kan Kristo, magkakamayada kamurayaw hiton aton kinabuhi. Magkakamayada kamurayaw taton huna-huna ngan hiton aton kasing-kasing. An iba nga mga tinunan, bisan kun para pangisda hira, inabat hirahin kahadlok. Pero naton Ginoo Kristo in waray hira pag-isgi anay, kundi ginbuligan anay niya aniya mga tinunan. Ginpahugpoy niya ang hangin, ngan ginpa malinaw niya ang mga balod. Sanglit mga kabugtuan, kung kita man liwat, iton inaaruan hinbulig, iton aton igkasitaw, unahon anay naton iton pagbulig haira kaysa it ano pa man nga mga butang. Dida hiton santos nga kasuratan, iton pulong nga ginliliwat-liwat in diri pulong nga nasiri nga paging perpekto kamo o paging makusog kamo. Kundi iton pulong nga ginliliwat-liwat dida iton santos nga kasuratan, amo iton pulong nga ayaw kamo kahadlok. Sanglit mga kabugtuan, didat atan pag-ukoy hiton aton pagtuo, ayaw kita kahadlok hiton pagbuhat hiton tama.
Ayaw kita kahadlok pagyayakan hiton ka matuuran. Ayaw kita kahadlok hiton pagpasaylo, pagpaangbit, paghigugma hiton iba. Ngan ayaw kita kahadlok hiton pagsunod hiton Dios. Kay hikita diri niya pinapabayan, ngan diri niya binabayaan. Amen.